नमस्कार. आम्ही आयज बेतोड्या हांगासर ब्लड कॅम्प दवरलेलो आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां. म्हणजे खूब तेगेली इच्छा आशिल्ली की एक ब्लड कॅम्प दवरतलो म्हणून, कारण की रक्तदान म्हणल्यार एक महादान म्हणटा तशें. त्या खातीर आमी आयज हो ब्लड कॅम्प दवरलेलो. सो खूब लोक येवन गेले. आतां ब्लड दिवप आनी तेचे फायदे कितें खूब थोड्यो गोश्टी आमकां डॉक्टर सांगतले, तेंचे कडल्यान जाणून घेवया. आज बरो रिस्पॉन्स आसलो. रिव्हॉल्युशनरी गोल्सान कॅम्प ऑर्गनायज केला इन कोलॅबरेशन विथ ब्लड बँक गोवा मेडिकल कॉलेज. आनी आमी पळयला आयज बरो रिस्पॉन्स आयला. आनी कित्याक रगत आयज दिवंक जाय म्हणटा ते कित्याक अशें आमी कॅम्पां करता आनी वॉलंटरी डोनेशन जाता म्हणून ब्लड बँकेन सगळे ग्रुपाचो बरो स्टॉक आमी ट्राय करतात दवरपाक. कित्याक केन्नाय एमर्जन्सी आयलो की ब्लड रिलीज करूंक मेळटा. म्हणजे आमी तुमचे रगत तुमी दितात ते आमी रिलीज करता. म्हणजे खऱ्यांनीच हिरो म्हणटात ते आमचे ब्लड डोनरा. दे आर सेविंग अ लायफ. तुमचे एक बाटी तुमी आमी जे घेतात, एवरी पर्सन हू डोनेट्स वन. ब्लड बँकेन कंपोनंट सेपरेशन युनिट आहा. वी डिवायडेड इंटू कंपोनंट्स: पॅक सेल्स, प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट एंड क्रायोप्रेसिपिटेट. सो वन युनिट, एक युनिट जे तुम्ही दितात 350 ml, इट हेल्प्स 3 to 4 पेशंट्स. तुम्ही एक जीव न्ही, तुम्ही 3 ते 4 जीव वाचवतात. आणि हे परत एवरी मॅन कॅन डोनेट एवरी 3 months, वुमन कॅन डोनेट वन्स इन 4 months, but at least donate once a year. We request our donors because it is also good for health. Scientific स्टडीन दाखयला की जो मनीस रेग्युलर डोनेट करता, it is good for the heart. Less chances of hypertension, as a pressure problem, and heart attacks are less if you donate regularly from a young age. You can donate from the age of 18 till 60, and regular donors can donate till 65. So it is very good for the heart, and there is a circulation of blood. Like this blood that you all have donated today, 350 ml, ते परत तुमच्या अंगान 1 ते 2 दिसांनी परत येता. जेवंक मात जाय, खूब उदक पिवंक जाय. सर्टन इन्स्ट्रक्शन्स आमी दिता: नो स्ट्रेनस एक्सरसाइज, नो जिमिंग on the day of donation, avoid alcohol and smoking for 4 to 6 hours, and driving. So all these instructions follow केल्यार बरे नॉर्मल जेव, खूब उदक पी, हे रगत तुमच्या अंगान परत आख्खे वॉल्यूम 350 ml वॉल्यूम तुमचे अंगान परत 1 ते 2 दिसांनी येता. and you are fit to donate again after 3 months for men and after 4 months for women. So invite next time एक donor दिले ते, go and call some more friends of yours, share your experience with others. सांग कितले बरे दिसता. कित्याक आमी तुमी जेन्ना रगताक येता, इट इज लायक टू कायंड ऑफ अ चेकअप. तुमचं हेमोग्लोबिन चेक जाता. कित्याक हेमोग्लोबिन हॅज टू बी मोर दॅन 12.5 फॉर डोनेशन. देन ऑल्सो प्रेशर गेट्स चेक्ड, अँड युअर ब्लड ऑल्सो गोज टू अ कंपल्सरी टेस्ट ऑफ 5 डिजीजेस. आम्ही 5 दुयेंसां कंपल्सरी टेस्ट करता, जे आमी तुमचे आतां व्हरता. आनी एनरोलमेंट कार्डाचेर तुमी कन्सेंट दितात. एनीथींग कम्स एबनॉर्मल, तुम्ही येस टीक करीत जाल्यार आमी तुमकां फोन करून परत ते टेस्ट करता. आमी टेस्ट करता HIV, हेपेटायटीस B, हेपेटायटीस C, मलेरिया एंड सिफिलीस. सो फॉर 5 डिजीजेस देर इज अ कंपल्सरी मॅन्डेटरी टेस्टिंग. आनी तुमकां तुमचे रिपोर्ट कितें एबनॉर्मल कळूंक जाय जाल्यार तुमी येस टीक करीत जाल्यार आमी तुमकां परत ब्लड बँकेन फोन कावन्सिलींग करून परत टेस्टिंग करता. So your blood goes to a check, so it's a health checkup. So there are many benefits to blood donation, and most of all it's a blessing. कित्याक आयज पासून रगत मिशिनान जायना, मनशानूच दिवंक जाय दुसरो जीव वाचोवपाक. सो खऱ्यांनीच पुण्याचें काम. तुम्ही more than 45 kg, between the age of 18 to 65, feeling fine on the day of donation, have a good heavy meal, and within 3 to 4 hours of eating, donate blood. Welcome you all. In future, please come forward, donate blood, share your experience with others, and bring many more to donate blood. Thank you. सो आयज जो ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, जो बरे भशेन रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आनी जशें आतां आमी दान म्हणटा, अन्नदान, नेत्रदान आनी जें रक्तदान, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक जे 350 जे CC जो आमचो ml घेता, ते एक जे वॉल्यूम आसता हो 4 लोकांचो जीव वाचयता. जेन्ना जेन्ना हांवें डोनेट केलें, तिवऱ्या डोनेशन कॅम्प आसता तेन्ना डॉक्टरांनी सांगलेलें. सो प्रत्येक लोकां कडेन मागता, एक बरें काम जाता. आमकां एक डोनेशन ब्लड दिता, ते 4 लोकांचो जीव वाचता. सो प्रत्येका कडेन मागता, खंय जेन्ना डोनेशन कॅम्प आसता तुमी बिंदास आपली लायट आसता ती ऑन केली. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची AE तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो आयचो प्रोग्राम बरे भशेन सक्सेसफूल जाल्लो आसा. आनी तशेंच आमी डॉक्टरां जे आतां प्लांट्स हाडले आसा ते दिता.
ఇప్పుడు మేడం ఈ కుర్సీ ఇస్తా तिथं फ्री आहे आणि तो Thank you. मॅम थँक्यू We'll make the board, okay? Thank you all. Fantastic. Saving lot दिला. बोल शकते.